ମୁଁ ज्योति प्रकाश स्वागत करुच्ची मो चैनल ज्योति एजुकेशनल पॉइंट को आपण मानू। तो पूर्व वीडियो आम दशम श्रेणी साहित्य बहीर काठ गल्पटर संपूर्ण क्वेश्चन आंसर आलोचना करथिले। तो आज आम किसी प्रीवियस आउ किसी इम्पोर्टाट काठ विषय एमसीक्यू आलोचना करवा। तो चलतु वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन अच्छी आधुनिक मनीष स्वार्थ और सठता क्यों गल्परे रूपायित होइछि। तो यार आंसर हम एक नंबर ये काठ गल्पटी। तो 2 नंबर कॉलेज पढ़ुआ पुओ कथा शुणी गाल्पिक विरक्त हेले काहींकी। तो यार आंसर होछि आंसर होछि ऑप्शन बी काठ कटाड़ी को अधिक पैसा देवा पाई। 3 नंबर काठुरियार काठ चिराकू गाल्पिक काहा सहित तुलना करिसंती। तो यार आंसर होछि ऑप्शन सी समालोचक कविता को विश्लेषण करिबा सहित। तो 4 नंबर क्वेश्चन काठुरियार रुद्रमूर्ति देखि लेखक कौन कले। तो यार आंसर हम 4 नंबर डी भयभीत हेले। 4 नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गोदामरू क्यों काठ किणिबा लाभजनक हेब गल्परे कुहा जाइछि। तो यार आंसर हम गड़ बा मुंडा काठ। 5 नंबर डी गड़ बा मुंडा काठ। 6 नंबर क्वेश्चन काहा पादरे चेना चोपरा काठ सबु फुटी जिबा कथा लेखक काठुरिया को कहिथिले। तो यार आंसर हम लेखक को कुकुर मोती। ऑप्शन ए 6 नंबर ऑप्शन। 7 नंबर जी काठुरिया तार घर केउठी बोली लेखक को कहिला। तो यार आंसर होची ऑप्शन बी बेतनटी पाखरे। 8 नंबर काठुरिया सकाळू कौन पी आसीथिला। यार आंसर हम ऑप्शन डी कंसाए तोराणी। 9 नंबर जीवा गोदामरू लेखक क्यों काठ गोदामरू लेखक क्यों काठ किणिथिले। ढ काठ। 10 नंबर काठुरियार कुराड़ीटी केते ओजन लुहारे तैयारी होइथिला। ऑप्शन बी 10 नंबर। 11 नंबर जिया कौन बुझी पारले काठुरिया उत्त्यक्त होइजिबो बोली लेखक भाबिछंती। तो 11 नंबर आंसर हम ऑप्शन ए लेखकों का आचरण आत्मीयता नहीं भाभी। तापर 12 नंबर जीवा लेखक काठुरिया को चेना चोपरा सबू गोटा दे बोली काहे कहिले।
ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି, କୁକୁର ପାଦରେ ପଶିଯିବ ବୋଲି। ଏବେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଏବେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ କାଠଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ? ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ। କେଉଁ କାଠ ଗୋଦାମରୁ ଲେଖକ କାଠ କିଣିଥିଲେ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ 2 ନମ୍ବରରେ ଭାରତ କାଠ ଗୋଦାମ। କେଉଁଥିରେ ପଙ୍ଖା ଗୁଡ଼ିକ କଳା ହୋଇଯାଏ? ଧୂଆଁରେ। ଲେଖକ ଗଣ୍ଡି କାଠକୁ କେଉଁଥିରେ ଆଣିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି, ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ। ଶୁଖିଲା ମୁଣ୍ଡ କାଠଟି କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? 2 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। 2 ବର୍ଷ। 6 ନମ୍ବର ଗୁଦାମବାଲା ଗୁଦାମରେ ଚାବି ଦେଇ କେଉଁଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲା ବୋଲି କାଠୁରିଆ କହିଛି? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ସି, ପାହାଡ଼। 7 ନମ୍ବର ଆଉ 4 ଅଣା ନେବୁ ଏକଥା କାଠୁରିଆକୁ କିଏ କହିଲା? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଲେଖକଙ୍କ ପୁଅ। ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା ବର୍ଷ କାଠୁରିଆ କେଉଁଠାକୁ ପରିବାର ସହ ପଳାଇ ଆସିଲା? ତ 8 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର ହେବ ସି, ରେମୁଣା। 8 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି, ରେମୁଣା। 9 ନମ୍ବର କାଠୁରିଆ ନାଲି ଧଡ଼ି ଶାଢ଼ୀଟାକୁ କେଉଁଠାରେ ଲଟକାଇଲା? ତାର ଆନ୍ସର ହେବ ବେଗୁନିଆ ଗଛ। 10 ନମ୍ବର କେଉଁଠାରେ ଆରାମ ଚେୟାରଟା ପଡ଼ିଥିଲା? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ବାରଣ୍ଡାରେ। କାଠୁରିଆର ଛୁଆ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଖାଇ ସଡ଼କ କାମକୁ ଯାଇଥିଲେ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ପଖାଳ। 12 ନମ୍ବର କିଏ ଅବୋଧ କବିତାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ? ଅପସନ୍ ଡି, ସମାଲୋଚକ। କାହାକୁ ହିତ କଥା ପଚାରି ବା ଶୁଣାଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ? ମୂର୍ଖ। ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼ୁ କାହାର ମହକ ଆସୁଥିଲା? କଷା ମାଉଁସ। ରୁଟି ଉପରେ ଅସରପା ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ କିଏ ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ? ମୋତି। ଲେଖକଙ୍କ କୁକୁର ମୋତି ଛୁଇଁ ନଥିଲା। ଚୈତନ୍ୟ କାଠୁରିଆକୁ କେଉଁ ଲୋଟାରେ ପାଣି ଦେଲା? ଆଲୁମିନିୟମ। କିଏ କୁକୁରକୁ ବାନ୍ଧି କାଠଘର ଦେଖାଇ ଦେଲା? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଲେଖକଙ୍କ ଚାକର ଚୈତନ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲା। 18 ନମ୍ବର ଚେନା ଚୋପା ସବୁ ଭଲ କରି ଖରକି ଆଣିଲେ ପ୍ରାୟ କେତେ କାଠ ବାହାରିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ତାର ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ 8 ଅଣା। ଚୈତନ୍ୟ କାଠୁରିଆକୁ ଦେଇଥିବା ପାଣି ଲୋଟାଟି କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଉଥିଲା? ପାଇଖାନାରେ।